ባህርበርና ያሳጣንና አገር ያስገነጠለ ካዲ ነው ይሄ ኃይል እስካልተነቀለ ድረስ ኢትዮጵያ ሰላም አታገኝ شعبيا بشمت مدن اسرات تجارون حدقنا شرحابي لعل تجري فتم كم زلت سميم شعبيا بنت تمرك بالفتح يوم زبلم تجارو ابي ارترا توليدم زعبي بسنك مننتهم نعمه استاسور دامبر كاب كنا تجري جفيف زوسدم زي مخان ترغاغي طلب حزب تجري كنا اخلن ايلو يكبل جنرال ساموراي مستزاريبو برهان جلا بوغونو زحغاو جله كبل نصواح وحاتنا بكنات زاتو لعل اخل تنكساتاتن تحسات نفصم كبل كسيس الله سلامه طنهبلنا بيتسب بكل ميدان الساعات زحزنا محبريتات بقند نتوتات فلمنا نسنا مكتزالكم بخبر بمعدام ناب زرزر مبيلنا ايتامان الى سفامس دايركتور كفل افريكا بصحفه متحوار سباو غدات ودب حبرات هاغرات يون اوچا كمستزات تفليطم لومي مس دايركتور كفل افريكا بصحفه متحوار سباو غدات ودب حبرات هاغرات اوچا كيوكا اونو مس مكتلا بومبر ودب حوحاتن مكتل غزاو ممحدار تግራይ ታማን الى سفان تراخيبوم اب كتما شرندا سلاس زتيمالوم اب زنبر محاطير طانحيت بزعبه هلو كنتاتن زلق مفتحن تمزابلتن تزامرت غداتن منግስት ኢትዮጵያ ዝختلو كايدان قوام جاو ممحدار تجرين زملكة حاطير مبري توحي بالله تبايلهم تقول فندز لغد مفتح تمزابل تدحننتهم تحليون امربوتهم كمل سم غبار مخانه غلي صلم تمزابل تدحننتهم نسباو مسلم تحليون امربوتهم نخمل سدما بمسرت سم مع بريتورا اب معرب تجري يخون اب كالوچ كابتا زلو عطوقات كوطو زي حقاو ممحدارات كفرسون حدشت سفرتي كلقون مغبار كم زغباو وسخو حبيرلام كاب زبتوسخي كاب افلطو جاو ممحدار تجري وصاي منግስት ኢትዮጵያ بزي وحس منقد تمزابلتن مملاس مس عالم لختكالات يسرح كم زلم سيلو زوصو زلو حبريتاتا زملكت زلو حساب زغلصن تخون بوغن وكيلات ودب حبرات هاغرات كاب متكلات سباونتن علماو سرارحن وصان حزبنا بحدغا زت خنتات كفصمو يخون نا بوليتيكاو غدات كاتو كم زيخلو غليصمالوم اب صانحيتن كنتات تمزابلتي باكال زيرن كعزبا نا بسمين معرب مسلو تكالات سباونت كزاتيان تصبيت يغبر بخالي وغنا محداري وردا سبع عندرتام بقلوب سبونسر بعل قداماويان دالجنا سب هافتي كابميت حساب 1 مليون بر نخواصو دبداب سبونسر دالي كمزله تغليصم زي بختام شمنيا حواحت زمحار ولد كيروسنا بسب هافتي نخوااب تدالي زلو متخاب سبونسر ገንዘብ بقلوب بعل قداماويان دالجنا وينتن متناخر تجله زعلم كم زخنه ترغاغيصو زبل تقامي غطمالام ازمتاخ سبونسر ناب سب هافتي كبتن تصحف زلو دبداب باغو تنقا خغبرولن كيواصون ጻውዒቱ قريبሎ ጥምረት ደለይቲ ለውጢ ወረዳ 7 አንደርታም شعبيا بشمت مدن اسرات تجارو نحرغنا شرحاب لعل تግራይ يفصم كم زلت سميام شعبيا من تصمد كبل فتح يوم زبلم تجارو ابيرترا توليدم زعبي بسنك مننتهم نعمታት ሳሶር ዳምበር ካብኩናት ትግራይ ገፊፍ ዝወሰዶም ዘይ ምዃኑ ተረጋግጧል መንግስት ኤርትራ በማሰር ተጸንሖ ስታት ሚት ተወልርት ትግራይ ከም ዝፈትሕ ዝረብ ኮይኑ ካብ መንጎምቶም 38 ትማል በአንፈትሩባ መረብና በዓዶም ከም ዛቱ ከንቲባ ከተማ ራማ አብርሃለ ግርማይ ንቢቢሲ ትግርኛ ገልጿል بمسرت كابتوم تملستي استرخب حبرتا كاب قيدي مستفوتح بزعب قصال مدبوم منكس إرترا مرجا كم زغربولا مفلات تخايل اللام كابو بمبقاس كابتوم استفوتحتوم 38 بغزا فقادوم كساب ربا مرب تفانيم نابعدوم آتمالوم نتوم استرف سانكلتن سبات عب إرترا وليدومن تواليدوم سلزنبورو آبو كنبرو مرجوم كم زغبور تشغالي چلو انتخونا بزعبازي مفتح كاب منكس إرترا سوها بعلاوم مبرهيلن حاد كابتوم تفتحوم نابعدوم استفانو بينا قبرخيدان أبسمرا توليد زعبي ود 32 عامت يركبام أنا أبسمرا توليد عبي أبوين عدين أبسمرا يوم وليدومني مسارينا مخنيات بتزنبر كونتات تجراين إيرتران بوينا تأثيرنا تنحنا مالتيو كاب 3 عامت كساب شديشس تأثير لو تأثيرنا زنبرنا لكا عدا بيتو يبهال كالي دمانا تجنفر زخونا ما يسروا يبهالي بل بيان مساري مخنيات مستنخلت عامت زاكل زن حد موكينا تجراي كم زخونا يزارب أبتي نخلت عامتات زن حكينات منقس إيرترا سراويتو
ምስ መንግስት ፌደራል ሰሊፋ አንጻር ትግራይ ዝተሰለፈ ኮይኑ ወታደራቱ ጃምላው መቅተልትን ጸታው መጥቃዓትን ሓዊሱ ብሰፋሕቲ ግሰት ሰብአዊ መሰላት ይኽሰሱ እዮም እቲ ኣብ ዓዲ ቤቶ ተኣሲሮም ከም ጸንሑ ዝዛረብ በየነ ብሓፈሻ ሚእቲ ሰባት ከም ዝተፈትሑን ኣብ መንደፈራ ምፍናው ከም ዝተገብረሎምን ይገልጽ በየነ ካብ ማሰርት ምስተፈትሐ ኣበይ ክነብሩ ከም ዝደልዩ ምርጫ ከም ዝተዋሃቦምን ገሊኦም ናብ ዓዶም ክምለሱን ትመርጹ ዝተረፉ ድማ ኣብ ክነብሩ ከም ዝመረጹ ወሲኹ ተዛሪቦም ምስተፈትሐና ምሮጽ ተባሂልና ኣነ ኣብ ትግራይ ዓዲ ክነብር መሪጸ ኣብ ዓድና ክነብር ስለዝደለና ከምኡ ስለዝመረጽና ተፋኒና እቶም መስታት 62 ዝኾኑ ምስተፈትሑ ኣብ ኣስመራ ክነብር ኢና ንደሊሎም ብዝመረጽዎ ኣብኡ ተሪፎም ብምባል ወሲኹ ተዛሪቦም እቲ መፍታሕቶም ሱራት ምስቲ ኣብ ቀረባዋን ጽምዶ ብዝብል ዝጀማምር ዘሎ ርክባት ህወሓትን መንግስቲ ኤርትራን ዝተኣሳሰር ከም ዝኾነ ይግለጽ እዮም ምስ መንግስቲ ኤርትራ ተቃራሒኑ ዝርከብ መንግስቲ ፌደራል ብዛዕባ ዝርክባት ኣፍልጦ ከም ዘይብሉ ይዝኣምን ከንቲባ ከተማ ራማ አብርሃም ግርማይ ካብቶም ዝተፈትሑ ተጋሩ 38 በገዛ ፍቃዶም በአንፈት ራማ ብሩባ መረብ ናብ ትውልድ ዓዶም ናብ ትግራይ ተፋንዮም ክብል ንቢቢሲ ትግርኛ ተዛሪቦላ ኣስታት ሚት ዝኾኑ ተኣሲሮም ከም ዝነበሩዮም ሓበሬታ ሂቦምና ዘለው ካብኣቶም ብፍቃዶም ንዓድና ኢና ንኸይድ ኢሎም እቶም 38 ብራማ ግንባር ብሩባ መረብ መንግስቲ ኤርትራ ኣቀቢሉና ንሕና ድማ ናይ ጸጥታ አካላትን ማሕበር ፖሊስን ሒዝና መኪና ገርና ተቀቢልናዮም ኣብ ማዕረፍ ቦታ ተቀሚጦም ኣለው ብሰናይ ድልየቶም ከመጹ ከም ዝደለ እዮም ሓበሬታ ሂቦምና ኢሎም ቀድሚ ለሙን ኣብ ኤርትራ ኣብ ቀይድ ጸንሑ ተወለድቲ ትግራይ በአንፈት ባድመ ራማን ዘላምበሳን ከም ዝተፋኑ መግላጹ ዝከርም ኮይኑ ግና ከምዞም ናይ ሎሚ ምርጫ ከተዋሃቦም ናብ ዓዶም ከም ዝተሰጎጉ ዝገልጹ ኮይኖም ገሊኦም ኣብ ኤርትራ ተወሊዶም ዝዓበይን ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ዝማዶም ዘይፈልጡን ብምዃኖም ኣብ ጸገም ከም ዝወደቑ ይዛረቡ ካብ ዝነቐለ ስድራን ጥሪትን ገዲፎም ስለዝመጹ ተመሊሶም ናይ ምኻድ ሓሳብን ትልምን ከም ዝነበሮም ድማ ይዛረቡ ምስቲ ግጭት ብዝተኣሳሰር ሰራዊት ኤርትራ ብዙሓት ተወለድቲ ትግራይ ካብ ገለ መዋስንቲ ከባብታት ትግራይ ብፍላይ ድማ ካብ ከባብታት ዩሮብ ጨዊ ከም ዝወሰደ ዝኽሰስ ኮይኑ ብዛዕባ ኩነታቶም ዝተዋሃበ ሓበሬታ የለን መንግስቲ ሻዕብያ ሒዘዮም ዝነበሩ ከባቢ ሚት ዝኾኑ ተጋሩ ሰዲዶዮም ኣለኹ ኢሉ የውሃና ይብለሎ ንዘመናት ተኣሲሮም ጸንሑ ተጋሩ ምስዳዶም ጽቡቕ ነገሪ ዋላ ሓደ ትግራይ ክልቀቕ እንከሎ ኣዝዩ ደስ ዝብል ነገር ግን መንግስቲ ሻዕብያ ሓዝውን ክለቆም ዝግባእ ተጋሩ ሚት ዘይኮኑ ሳሻሓትዮም ካብ ምዕራብ ትግራይ ጥራሕ ኣኳስ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ተጋሩ ሓፊሱ ዝወሰደ መንግስቲ ሻዕብያ ክሳዕ ዝዓለት እዚኣ ዋላ ሓደ ወዲ ምዕራብ ትግራይ ዝተመለሰ የለን ምምላስ ተሓፊሶም ዝተወሰዱን ንዝሓለፉ ዓመታት ኣብ እሱር ሒዝዎም ዘሎ ተጋሩ ሕዋትና ንርካሽ ፖለቲካዊ ዕላማ ክውዕለ ይግብኦን ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቅድመ ኩነትዮም ክልቀቑ ዝግብኦም ፖለቲካ ክሰርሕ እውን እንተኮይንካ እኳስ ፈለማት ኣሲሮም ዘለው ኩሎም ተጋሩ ክፍትሑን ናብ ዓዶም ክምለሱን ክግበረሎ ካብ ዝወጻኢ ዘሎ ሸቐጢዩ ሓዚ እውን ካብ ምዕራብ ትግራይ ይኹን ካብ ካልኦት ከባቢታት ትግራይ ተሓፊሶም ዝተወሰዱን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለው ሕዋትና ብዘይ ቅድመ ኩነት ክልቀቑ ይግባእ ክብሉ ድማ ተጋሩ ርእይቶም ይሂበለው ህዝብ ትግራይ ኩናት ያኽለኒ ኢሉ ይክብል ጀነራል ሳሞራ ዩኑስ ተዛሪቦም ብርሃኑ ጁላ በጎን ዘሕጋው ጉጅለ ክብል ንጸዋዕ ህወሓት ናብ ኩናት ዘእቱ ላዕሊ እኹል ትንኮሳታትን ጥሕሰትን ፈጽሚ ክብል ከሲሶላ ቅድሚ ሕዚ ዝተፈጸመ ከቢድ ስሕተት ክድገም የብሉን ህዝብ ትግራይ ኩናት ያኽለኒ ኢሉ ይክብል ነበር ኢተማዦር ሹም ሰራዊት ምክልኻል ጀነራል ሳሞራ ዩኑስ ገሊጾላ ጀነራል ሳሞራ ዩኑስ ዋናው ዛዕባ ብዝምልከትን ጋዜጣ አዲስ ዘመን ከመዝገለጾ ቅድሚ ሕዚ ዝተፈጸመ ከቢድ ስሕተትን ህዝብ ትግራይ ዋጋ ክፊልዮም እዚ ህዝብ ትግራይ ኩናት ያኽለኒ ኢሉ በአጋጣሚ ዝምባለ ኩናት እንተተፈጢሩን እቲ ህዝብ ነዚ ናይ ምድጋፍ ሓሳብ ከም ዘይብሉ ሓቢሮም ኣብዛ ሃገር ቅድሚ ሕዚ ዝተፈጠረ ጸገም ኩናት ብሰላማዊ መንገድን ብምዝርራብን መፍታሕ ይከኣል ምንባሩ ዘዘኻኸረ እቲ ጀነራል ጸገማት በመይጥ ክፍትሑ ብዘይምኻሎምን ኩናት ክለዓል ብምኻሉን ህዝብ ትግራይ ከቢድ ጉዳት በጽሒ ወይ ዛጊድውን በሰላት ኩናት ኣብ ዝባኑ ዝተሸከሞ እቲ ህዝቢ ምዃኑ ተዛሪቦም በቲ ኩናት ፈላማይ ተጠቃዕውን እቲ ህዝቢ ምዃኑ ዝሓበረ ኮይኑ ብምዃኑ እውን ከምዚ ዓይነት ከቢድ ስሕተት ዳሕራ ሕዚ ክድገም ከም ዘይብሉ ዝገልጽ ብፍላይ ህዝቢ ትግራይ ኩናት ያኽለዩ ዝበለ እቲ ጀነራል ብተረጋጋሚ እናተዋግአ ጸንሒዩ ኩናት እንተተሰዓርካን ጥዑም ኮይኑ ይፈልጥን ኣብ ትግራይ ብርክት ዝበለ መንእሰይ ህይወቱ ሲኢንዮም ኣዴታት ብሓዘን ተጎድየን ተጸጊመን ብምዃኑ እውን ህዝቢ ብተረጋጋሚ ናብ ውሽጢ ውግእ ክእጎድ ኣይግባን ክብል ተዛሪቦላ ጀነራል ሳሞራ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ጸገም ወይ ድማ ፈላላይ ሓሳብ እንትፍጠር ብኩናት ጥራይ ንምፍታሕ ዝግበር ጉያ ደው ክብል ከም ዘለውን ኣተሓሳሲብ እዮም በኻሊ ወገን ዘሕጋው ጉጅለ ክብል ንዝጸዋዕ ህወሓት ናብ ኩናት ዘእቱ ልዕሊ እኹል ትንኮሳታትን ጥሕሰትን ፈጺሙ ክብል ብርሃኑ ጁላ ገሊጾም ኣኽሱም መጎስጎስ ኩናት ገይርዋሎ ኣኽሱም ግን ታሪኽ ኢትዮጵያ እዩ እዚ ድማ ፀረ ሕገ መንግስቲ እዩ ምስ ኤርትራ ጽምደይሉ ዶብ ሃገር ጥሒሱ ርክብ ምግባር ቀጺሉ ኣሎ እዚ ፀረ
ፀረ ሕገ መንግስቲ እዩ ክብል ብርሃኑ ጁላ ተሰሚዑላ ላዕለዋይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ በዲዲአር ዝተበተነ ሰራዊት ብምእካብ በጀት ኣብ ዘይመዓሉ ምብኻን ፀረ ሕገ መንግስቲ ዝበለ ኮይኑ እናገበሮ ዘሎ ስልጠና ሰራዊት ፀረ ሕገ መንግስቲ ተፈናቀልተለው ንዓይ ሓዚሎም ከይተመለሱ ዝብሎ ኣባሃህላት ፀረ ሕገ መንግስቲ ናብ ክልል ኣምሓራ መሳርሒ ኩናት ንዕጡቃት ምልኣኽን ስምሪት መሃብን ፀረ ሕገ መንግስቲ ክብል ተሰሚዑላ ህወሓት ብወገኑ ኣብ ዘቕንያት ንመደረ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ፓርላማ ተቃይሙ ኣብ ዘውፀ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ቅድሚ ኣደራደርቲ ሃገራትን ህግራዊ ትካላትን ዝፈረመ ስምምዕ ፕሪቶርያ ትርጉም ናብ ዘይብሉ ደረጃ ንምውራድ ክሰርሕ ፀኒሑ ክብል ብምኽሳስ ነስምምዕ ፕሪቶርያ ብምጥሓስ ኩሎም ወረርቲ ሓይልታት ካብ ሕገ መንግስታዊ ግዛት ትግራይ ክወፁ ኣብ ርእሲ ዘይምግባሩ ዝያዳ ክዓጠቑን ክጠናኸሩን ይገብረሎ ዝበለ መግለፂ ህወሓት ተጋሩ ንሕድሕዶም ንምውጋእ ኣብ ክልላት ብምውዳብን ብምዕጣቕን ትግራይ ንምህዋኽ ይሰርሕ ምህላው ሓቢሩ ነይሩ ህዝቢ ትግራይ ንህወሓትን ኩሎም ፀገማት ብመስራሕቲ ስምምዕ ንኽፍትሑ ክሰርሑ ምፅንሖም ዝጠቐሰ መግለፂ ትውድብ መንግስቲ ፌደራል ግን በኣንጻሩ ነቲ ዋዕሊ ኣብ ዘፍርሱ ተግባራት ተጸሚዱ ይርከብ ኢሎም ብሃገራዊ ቦርድ መረፃ ሕጋዊ ፍልጡ ዝተኸለ ህወሓት መንግስቲ ፌደራል ንሕጋዊ ሰብነትና ናብ ተራ ቴክኒካዊ ጉዳያት ተውሪዱ ንመንፈስ እቲ ስምምዕ ክዘርግ ፀኒሑ ኣብ ዝቐረባ ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ካሊእ ጥፋት ንምፍፃም ኣብ ፍቕራታትን ናይ ፀለመ ፕሮፓጋንዳን ተጸሚዶሎ ክብል ነቒፉ ነይሩ ስለዚ ክደትና አስነዋሪ ታሪክ ስናወራ ያወራን ያለነው ስለ ህወሓት ነው ስለ ትግራይ ህዝብ አይደለም ህወሓትም በሙሉ አይደለም ህወሓት ራሱ በሙሉ አይደለም እና ይሄ መካድ የለመደ የአንድ ካዲ ጉጅሌ ስራ ነው አርገን ነው መውሰድ ያለበት ያ ጉጅሌ ደግሞ ከጀመረ 50 አመቱ ነው ባህር በርና ያሳጣንና አገር ያስገነጠለ ካዲ ነው ይሄ ኃይል እስካልተነቀለ ድረስ ኢትዮጵያ ሰላም አታገኝ እስራኤል ንመጀመርታ ግዜ ኤርትራው ደጋፍ ስርዓት ግደፍ ካብ ሃገር ኣባይራ እቲ ዝሕጋው ዝበለቶ ነባር ድሕሪ 14 ዓመት ኣብ እስራኤል ምጽንሕዩ ሎም ንግሆት ሰጉይጉ ዘላ እዚ ውልቀ ሰብ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ከም ዝድገፍ እውን ተፈሊጡ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ በልሕ ነገር ሒዙ ከሎ ብፖሊስ ተተሓዘ ኮይኑ ድሕሪ ምርመራ ድማ ንስድሩ ፈራሪሕ ብዝብል ጥርጣሬ ኣብ ቀይዳቸው እዚ ሎም ተሰጉይጉ ዘሎ ደጋፍ ስርዓት ግደፍ ምዃኑ ዝተገለጸ ኤርትራዊ ቦቆልዑ ኮይኑ ካብ ሓዳሩ ከም ዝተፈላለየ እቲ ዝወፀ ሓበሬታ ረድዩ ኣብ 2011 ብዝሕጋዊ መንገዲ ናብ እስራኤል ኣትዩ ዝበለ እቲ ጸብጻብ ካብ ሸዑ ጀሚሩ ድማ ኣብ ሃገር ይነብር ከም ዝነበረ የረድም ኣብ ሚያዝያ 2025 ብፖሊስ ምስተተሓዘ ክፍሊ ኢሚግሬሽን እቲ ሃገር ምርመራ ድሕሪ ምግባሩ ኣብ ከተማ ራምለ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ጊቮን ተሰጋጊሩ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብቲ እስር ቤት ኣብ ዝጸንሐሉ እዋን ደጋፍ ናይቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ምዃኑ ከም ዝተረጋገጸ እቲ ዝወፀ ሓበሬታ የረድም ብድሕሪ እዚ ብዛዕባ ጉዳዩ ርእይቶ ብመሰረት ሕጊ ናብ ሚኒስትር ውሽጣዊ ጉዳያት ቀሪቡ ንሱ ድማ ክስጎጎ ኣዚዙ ከምቲ ዝተዋሃበ ውሳነ ድማ ሎሚ መስርሕ ምስጓጉ ተጀሚሮሎም ብበዓል መዚ ኢሚግሬሽን ናይቲ ሃገር ተሰንዩ እቲ ናይ ምስጓጉ መስርሕ ብመስመር አዲስ አበባን ካምፓላ ነቢሉ ኣብ ኣስመራ ርእሰ ከተማ ኤርትራ ከም ዝበጽሕ የኔት ዝተባሃለ ጋዜጣ ኣብ ናይ ሎሚ ዓምደ ሰፊሮሎም فتواتن كبراتن بيتسب كل ميديا نساعت زحزنا محبريتات نتوم كتكتاتل ومزصنحكم يمسلو نيرام نسناي مكتتالكم بممسغان ابزقصل بخالوت حبريتات سام راخب نمدلواتنا لايك شير نميديانا سبسكرايب بمغبار بيتسب كل ميديا خونم